Proverbs chapter 4. Proverbs chapter 4. Alin lang kita sa 1 to 3. Tira lang kita, no? 1 to 4. Okay, let us read it in unison, no? Ara na? In verse 1. Tanan kita dungan, kita basa sa 4. Okay, ready? Start. Hear ye children, instruction of a father, and attend to no understanding. For I give you good doctrine, forsake ye not my law. For I was my father's son, tender and only beloved in the sight of my mother. He taught me also, and said unto me, Let thine heart retain my words, keep my commandments, and live. So magapangamoy kita, Lord, sa sining aga, dayaw kami sa imo, nagpakataas kami sa imong ngalan, ginapakatako ka na mo sa sining aga. Bless ka, Lord, ang imong pulong sa sining aga. Bless ka, imong katawhan. Bless ka, Lord, ang imong alagad sa sining aga. Kaya, Lord, kabay ka may maya, kabay ka makita sa among tunga. Dayawan ka, pagkasimbahon ka sining aga, alagaron sa ngalan Jesus. Amen. Kalugpong ko ang tanan. So, according sa Bible Encyclopedia, no, ang father, kung magsiling kita fathers, it means, no, one who begets. Amo nang batamalon. Siya pala ang nagbata, siya ang ginhalinan. Kung magsiling kita nga father, it means the head, amen, of the family, or the first. Kaya ang ginatawag nga father refer to protecting, loving roles of a male parents for his children. Amo na ang butang balon sang father. It refers to protecting, loving roles of a male parent for his children, no, at home. Kaya kung imo lang tawag, in all senses, the word father is applied to God. Kaya nga ati ang amay, ang Diyos ang gitaninan sa tanan mo. Kaya kung magsinig nga, according sa may, according sa may concise Bible Dictionary, no, kung imo lang tawag, father, no, as ancestor man. Kung magsing ka ancestor, doon disintan. Amen? Kung sitiin bala ang ginhalinan mo, di ba? Gintawag mo na siya nga father. O kung author, no? Halimbawa, ang author of music, di ba? The father of music. Amen? O, the father of faith. O, di ba? The father of science. The father of mathematics. Di ba, no? Doon mo na ang sistema man. Nga kung siya ang ginhalinan sa tanan, no, gintatawag siya nga amay. So, mo na no, sa Diyos. No, makita nato, no, nga Solomon, no, want to express, no, his admonition being a father to his children. Gusto ni Solomon din, no, i-express. Ini ang book of Proverbs, kinsulat ni Solomon. Amen? Amen. So, makita natin diri, ang pinaka-tema natin is the godly admonition of a godly father. Godly admonition of a godly father. Ano ang laygay niya di sa yana? Una, makita natin siya, hear ye. Amen? Hear ye. Pamati ka mo mga anak sa ano ko, no? Instructions ang inyong amay. Pamati ka mo. Amen. Amen? Sumot hambalon na ang dapat natin pamatian kay nga abangod doon, siya ang imong inhalinan mo. Dira ka naghalin sa iya, so sining sa Bible, pamati ka. Kung di mo lang taon sa may verse 8, the Bible says in 1 verse 8 sa Proverbs, ano ba niya? My son, hear the instruction of thy father.
and forsake not the law of thy mother. For these shall be an ornament of grace unto thy head, and chain about their neck. O, di ba? Wala ka dapat mamati ka. May mga kabataan sa bunga doon, hindi na mamati sa ginatudlo sa amay. Kaya sining isang ginawa doon, sining niya, for these shall be an ornament of grace unto thy head, and chain about their neck. My son, if sinners entice thee, consent thou not. If they say, come with us, let us lay wait for blood, let us guard privately, for the innocent without cause, let us swallow them up alive as the grave. Kung ba ang ginatawag nga laysay, no? Kag ang sugyot sa mga di tumuloo, malain gid. So, as a father, the role of a father, kung imo lang tawon, being no, protecting, no, and loving roles, no, of the family. So, ang tatay nga, ang proteksyon ginayara ginaya sa kabataan niya. Huwag ginaya sa amay niya nga tugdo sa kalainan sa nga bata. No, kaangay isang papel naman sa Diyos amay as a fatherhood, bilang amay, no? God the Father distinguishes in the first person of the Trinity, kaya siyang una mo, no? The Holy Spirit, the fatherhood, no, affirm God's role as a creator. Diba siya ang author, akong creator, sa tanan nga butang, so tawag siya ng amay. At the same time, no, ang ginhalinan sa tanan nga mga basig ka mo kaya nanay mo ikaw naghalin, pero actually, no, hindi na matuod. Kaya ang ginatrace gid iya nga ginhalinan kun imo lang taon ang imo descendant, no, matrace up kini sa imo amay. Kaya nga ang ginadala mong apelyido iyan ni tatay mo. Amen? Ang nagbutang sa binhi sa tiyan ni nanay mo, ang tatay mo, ang papanatuga ikaw mo. Amen? Siguro i-trace up mo sa ganitong history, ang ginadig up ng history nga ginahalinan, no, ang lalaki wala sa babayi. Amen? Tulukan nyo pala kung ibulan taon sa may Mateo. Lantawan nyo pala ang ginatawag na henerasyon o generation ni Jesus. O talawan nyo. Kaya ilang taon tayo, Matthew chapter 1. Matthew chapter 1, makita ni mo da, no? The book of the generation of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham. Abraham begat Isaac, and Isaac begat Jacob, and Jacob begat Judas, and his brethren. And Judas begat Paris, and Zara of Tamar, and Paris begat Isrom, and Isrom begat Aram, and Aram begat Abinadab, and Abinadab begat Naazon, and Naazon begat Salmon, and ini si Salmon naman Solomon, and Solomon begat Salmon, yes, no, begat Boaz, Rekab, and Boaz begat Obed, and Rod, and Obed begat Jesse, and Jesse begat David, and King, and David the king begat Solomon of here, and that had been the wife of Urias. Amen? And Solomon begat Rehoboam, and Rehoboam begat Abia, and Abia begat Asa, and Asa begat Jehoshaphat, and Jehoshaphat begat Joram. Kunin mo lang taon, no? Puro lalaki, no? Amen? Naghalin, no? Diba? Matrix up ang ginatawag generation from generation. Diba? Through